हज़रत कुतुबुल मदार जिंदा शाह बदिउद्दीन रहमतुल्लाह अलैहिर दरबार शरीफ इनी सुल्तानुल आरिफिन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहिर खलीफा एवं साहाबी रसूल बला है। उनाके साहाबी रसूल बला है। बाबारे बाबारे एखाने जारा मान्नत करे मान्नतेर धागी जे जा मान्नत करे चिठी हाँ एगुला सब बांधा है। এই দেখেন এখানে চিঠি লেখা আছে। हजरतेर जिंदा शाह मदार बदिउद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि 596 साल पर्यन्त जीवित छिलो एवं हिंदुस्तानेर जिनि पहली प्रथम आसछिलो हुजूर केबलार माजारे पाक। Oh shit. प्रत्येक मास 29 तारीखे चाँदेर प्रत्येक मासेर चाँदेर 29 तारीख दरबार शरीफेर गेट खोला है। एखाने 4टा जाली आछे एवं माजार शरीफेर नक्शाय किन्तु खानाय काबाय नक्शा हाँ दरबार शरीफेर 4टा जाली आछे। रौजाए पाकेर भितरे किन्तु कोनो लाइट नाई लाइटेर व्यवस्था नाई और विशेष करे दरबार शरीफेर भितरे दरबार गेटेर बाहिरे लाइटेर व्यवस्था आछे किन्तु दरबारेर भितरे कोनो लाइटेर व्यवस्था नाई। एर आवाज 700-800 साल पर्यन्त এইভাবে চলে আসতেছে। আর খাজা গরিব নওয়াজ হায়াতে জিন্দিগিতে হুজুর কিবলার সাথে ওনার মোলাকাত হয়েছে। খাজা গরিব নওয়াজ ওনার সাথে দিদার করছে। যারা মানুষ এখানে আসে হ্যাঁ আশেকান জাকেরান এখানে তওয়াফ করে হ্যাঁ ঘুরে ঘুরে তওয়াফ করে। এটা হচ্ছে আশেকানের কাবা। আশেকানের যারা তরিকতপন্থী তাদের জন্য এইটা কাবা হ্যাঁ যারা অতরিকতপন্থী তাদের জন্য এইটা কাবা না। তাদের কেন পীর মুর্শিদ বা আশেক মাসুক বা কামেল পীর মুর্শিদের দরবার শরীফ হয়েছে ভক্তের জন্য কাবা খানায় কাবা সমতুল্য। একটা কথা আছে ভক্তের ঘর মুর্শিদের কাবা ঘর মুর্শিদের বাড়ি ভক্তের কাবা ঘর একটা কথা আছে না। আচ্ছা
আমি 3 জারই দেখাইছি আপনাদের, 3-4 জারই না?